5/1/2024 যেটা তিনি স্কুলে যে নামনাनै जों अबनो स्कुल कटा हाई सेकेंडारी स्कुल थाइना नामनाय তিনি स्कुल बाउंडारी करे अफिसे जों आगे मोनदों কিছুদিন আগে आं एडुकेशन डायरेक्टर তিনি एनजी शर्मा सार बायदो आं मालाय फाइजाक आइबो फाइजाक आरो आबो मेन बिषय गांके अबो তিনি अरबो वाति क्लायै अ वाति जराव गांके क्लास सिखाइमेया তিনি स्कुल सिकरे 1950 सन स्कुल जुदि এই অবস্থাও যদি वाति क्लाइजा करिना नांखां गांके अन्नानो स्कुल तो गोबां मा कतालुं दं हाबले अ स्कुल के तामो अपराध खाय तामो पाप खायमा दंबाबो के अमति हाय वाति करिना नांगौ immediately jono katal school marnai abo simiya sar pai kaisa ko gangke sini school je promotion tangmani 3 jon ongkha teacher promotion ni bisingo khoroksa ma teacher tai super warden ba bridogni girls ni warden jeta sini sobita deborma boto teacher orobo bo science ni sekintu bo teacher hai pano bo kokrok bo no class khai tini kokrok teacher tai kus kari bo kari te bo promotion jodi mani tongong kangke boni against be bini vacancy o to tini orobo kuila rohana nangmani bo to hostel chalok nai tini kono jodi release khai kangke tini sobita didimoni no ke all student ong tini horo sabo merek nai aboni guarantee no tini no nani tini sei kelang ma thanai je o teacher obo merek nai be phai ditini no tai kaisa ko gangke nangkhang gangke bono promotion remani sate sate bono assistant headmaster roi bono oro stay khaino nangkhang ke toni bu mano jodi education department nai khangke omti bu khai mano bono piye ke bono omti khai di onno boro bima ke tini oro direct tribal welfare director sir obo to nangkhang ke khai mana obo to rejak no tini school तरफ থেকে যেটা সুপার নি বিষয় যেটা আমি তিনি সুপার করে जों সাবনো বাইকে তো না স্টুডেন্ট না স্যার আবার চিনি না স্যার ইকে অমনি বিষয় বো যেটা মিড ডে মিল নি ইকো অবস্থা স্যার আবার নং কোন নিজে নাই দি স্কুল যতন ভিজিট খাইদি ভিজিট ফানো কেবো ফাইয়া স্কুল স্টুডেন্ট মিড ডে মিল যদি ফাতারো মাইচাও তংনা নিকাंके ইয়ংসা কুকসা ফাইনাই মতো ফাইনাই যদি আমার চাজা খাंके তাম অবস্থা নাই ওপর সাবনি দুসংনাই संनायनि दे दोसंनाय जानायनि दे दोसंनाय ना संनायनि दोसंनाय साबनो दायिरो खामानि अमनो जों नायो तिनि स्कुलो बाउंडारि बकरे कासे स्कुल लंगाके बाउंडारि बतंना नांगो स्कुल स्टूडेंट दंनो तनानि किन्तु अमो बकरे आनि कोके तामनि बागे ओ स्कुल नाय जाय आबो सांके जोंना मुतुसि तामो अपराध खायका आबो किसे थाइजे माना मुतुसि डेवलप माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की विषय में बात होता है एसडीएम ऑफिस के orangni school is madam Sobita Departa bo PLS girls hostel nibo hostel super bo recently promotion mane ayang kele amra sub division bo school senior basic bo HM khai kangai ini poro group lock semen abo kaisa di বিষয় tang bong ni je alternate bo tek prasad ke bono nani ba bono no school assistant HM lai man ke abo department by salayan education department by kai kuno alternative ke bo hostel super ni na bono release type lai di ne ko is no sada to hostel super ni list kali kita tate alternative ubong ya sa release market
जोंते बुनंगै मांहा बंनि स्कुल जे बिल्डिं रक हामिया कागजा खंगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक करे चादों borong ni o infrastructure शनिबार बंनि स्कुल न kaisa meeting khlaina ni bagi tum proposal rika borok gosika o jaga district education officer present tongko jung block tabu involve thaya no jehetu mo irania ade block ni odino khlaio karon development ni বিষয় infrastructure development borong no narogoi bo khlaiki janai kai kini SDM office hoite jong notice issue khlai ketabo borok bai kini SDM সময় ang atuk lai no pam borok bai kok da abono borok mani nakha borok borong dabi dawano importance diwan da solve kori ambai